اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم। ਫਜ਼ਲ ਇਲਾਹੀ ਚੌਧਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਸਾਇਲੇਜ ਕਿ ਸਬਜ਼ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਗਜ਼ਾਈਅਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਆਰ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜ਼ੂਦ ਹਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾ ਬੰਦ पैकिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ साइलेज या हमीरा चारा या चारे का अचार भी कहते हैं। इस अमल में ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा रहने वाले फ़ायदेमंद जरासीम बैक्टीरिया सब्ज़ चारे को खमीर शुदा बना देते हैं, जो जानवरों के वास्ते बड़ा खुश जायका और जूद हज़म बन जाता है। तो साइलेज की क्यों ज़रूरत है दोस्तों? अपने पाकिस्तान दे विच तकरीबन 2 करोड़ दुधेल दूध देने वाले माल मवेशी पाए जाते हैं और इन्हां माल मवेशियां नूं सारा साल बेहतर पैदावार हासिल करने वास्ते इन्हां नूं मुतवाज़न ते मोतदिल खुराक देना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान विच खुराक की कमी की वजह तो और माल मवेशियों नूं उन्हां दी जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक ग़िज़ा नहीं मिलती, जिस वजह तो उन्हां तो बेहतर पैदावार नहीं ली जा रही। अगर आप दुध की पैदावार का मुआजना करिए दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों के नाल, इंग्लैंड एक जो गाय है दुधेल वो 60 लीटर रोज़ाना का दूध पैदा कर रही है। किसी दूसरे मुल्क च देखिए इटली वगैरह च उत्थे 40 लीटर दूध पैदा कर रही है। ओही फ्रीजियन काओ ओही काओ जिस वक्त पाकिस्तान आन के दूध पैदा करती है वो 20-25 लीटर तो ज़्यादा नहीं करती। ये तो है वलायती माल मवेशी की बात। अगर गल करिए अपने लोकल माल मवेशी साहिवाल चोलिस्तान और दीगर माल मवेशी कि वो क्या मैं पाकिस्तान तो पहले 30 लीटर दूध साहिवाल गाय दिंदी हुंदी सी, ये तारीफ बता दी है। और उस तो बाद अज दे इस दौर दे विच जो है 8-10 लीटर दूध जो है ना पैदा करती। उसकी वजह की है कि ग़िज़ाइयत की कमी। तो ये सारा साल चूँकि सब्ज़ चारा अवेलेबल नहीं होता, किसी वक्त सब्ज़ चारा बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, किसी वक्त बहुत घट अवेलेबल है। जिहड़े सर्दियां दे शदीद दिन ने वो सब्ज़ चारे की कमी का वक्त होंदा है। तो ऐसी जद के माल मवेशी ने तो सारा साल ग़िज़ा खानी होंदी है। तो अगर इस कमी नूं बाज़ारों मुख्तलिफ अज्जा खरीद के पूरा करिए तो ज़मीनदार अपने माल मवेशियों नूं नहीं पाल सकता, उन्होंने तो पैदावार नहीं ले सकता। इस करके जो साइलेज है इस उपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। दुनिया के तमाम मुल्कों जो है वो साइलेज बनाया जाता है, मकई का अचार बनाया जाता है और लूसन बरसीम वगैरह का भी। तो ज़रूरत यह है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर भी अगर साइलेज की तरफ तवज्जो दी जाए और माल मवेशियों की सेहत की तरफ तवज्जो दी जाए तो बहुत मुमकिन है कि ये पैदावार वध के 40 तो 50% वध के ज़्यादा हो जाए। अच्छा, हुण आप देखना है कि अच्छा साइलेज बनाने का दारोमदार किन्ना चीज़ों ते है। उन्हां चों सब तो है मुनासिब वक्त ते सब्ज़ चारे की कटाई, मकई या जिस चीज़ का अचार बनाना चाह रहे हैं, साइलेज बनाना चाह रहे हैं, मुनासिब वक्त ते कटाई ज़रूरी है। और उस दे विच जो हवा की मिकदार है वो भी बहुत अहम है। उसनूं प्रेस करने का अमल, उस दे आस्ते जो फ़ायदेमंद जरासीम जो है वो लैक्टिक एसिड में तब्दील करते हैं, जिस वजह तो महफूज शुदा चारे की तजाबियत घट के 3 तो 4 हो जाती है, जिस वजह तो नुकसान दे जरासीम की नशोनुमा रुक जाती है और चारा महफूज हो जाता है। तो ये बहुत अहम है कि अगर साइलेज बनाया जाए तो उस वास्ते प्रॉपर जो है एक मुफीद बंकर तमीर किया जाए और प्रेसिंग जो है 1 मुरबा फुट तकरीबन 17 तो 25 किलोग्राम आ जाए। इतनी ट्रैक्टर की मदद नाल लताड़िया जाए ताकि वो प्रॉपर जो है वो साइलेज बन जाए। अच्छा, साइलेज वास्ते मुफीद चारा जात कौन से हैं? रबी और खरीफ के हर चारे का साइलेज बना सकते हैं, लेकिन आम तौर पर मकई, बाजरा, गंदम, जवार, जौ और सदाबहार साइलेज वास्ते बेहतरीन समझे जाते हैं। आम तौर पर चौड़े पत्ते और मोटे तने वाले जोड़े साइलेज है साइलेज वास्ते चारे मौजू ने, जिन्हां च मकई है, फलीजात चारा जात ने। क्योंकि फलीजात चारा जात में लहमियात की मिकदार ज़्यादा, नशास्ता घट होंदा है, इसलिए इन्हों गैर फलीदार यानी कि मकई, जवार वगैरह च मिला के बेहतरीन ग़िज़ाइयत तो साइलेज बनाया जा सकता है। इस अलावा अगर चारे च नमी ज़्यादा है तो जो तूड़ी या मकई के तुक्के मिलाकर भी साइलेज बना सकता है।
ٹھیک ہے. اب ہاؤ ایور بہترین یہ ہے کہ جو ہے اندر بہترین نیوٹریشن جو ہے نا اہم پوائنٹ ہے. چارے کی کٹائی کا مناسب وقت کس ویلے ہے کہ جس وقت چارہ بھی چھوٹی عمر کا ہوتا ہے, مطلب چھوٹا ہوتا ہے, مکمل پورا بھرپور نہیں ہوتا, اس وقت جو ہے نا انہوں کی غذائی مقدار گھٹ ہوتی ہے کہ چارہ زود ہضم بھی نہیں رہتا, جلدی نال ہضم ہونے والا بھی نہیں ہوتا. مکئی کا دانہ جس وقت 50% دودھیا ہو جاوے تو پھلیدار چارے میں کٹائی کا وقت ہوئے جدو 50% پھل نکل آون تو اس وقت اس سبا چارے نو کٹ کے سالج بنانا زیادہ مناسب رہتا ہے. اور اندر نمی کا تناسب 65 تو 70% ہوتا ہے. سائلج بنان دے مراحل تو سب تو پہلا مرحلہ اس کی کٹائی ہے. دوسرے نمبر تے چارے چ نمی چیک کرنا یہ بھی ضروری ہے, کترائی کر کے پھر انہوں سٹور کرنا. اچھا یہ جو ہے کٹائی سائلج سے بہترین غذائیت حاصل کرنے واسطے ان کٹائی کا وقت جو ہے نا بہت ضروری ہے, جس وقت پودا پوری طرح میچور ہو جائے, پہلی بات. دوسری بات مکئی میں آدھا دانہ دودھیا ہو جائے. تیسری بات پھلدار چارے میں 50% پھل نکل آون اور چارے میں نمی کا تناسب 65 تو 70% ہوئے. اچھا نمی کس طرح چیک کی جاتی ہے؟ اس کا ایک جنرل جہا تھمب رول یہ ہوتا ہے کہ تسی سبز چارے نو لے کے اس نو جو ہے نا پریس کر کے دیکھو, مروڑ کے دیکھو, جس طرح آپ کوئی کپڑا سکانے ہیں. مروڑن تو بعد اندر جو ہے نا اگر ویکھو کہ پانی تیزی نال نچڑ کے ڈگ رہا ہے تو ان کا مطلب یہ ہے کہ نیچے بہت زیادہ نمی ہے. تو دوسری صورت جس وقت وہ زیادہ نہیں نچڑ کے ڈگ رہا, پٹھ گلے ہو رہے ہیں یا نمی محسوس ہو رہی ہے تو وہ بہترین جو ہے نا تناسب ہے. کترائی واسطے جو ہے نا دو چیزاں نے. عام ٹوکے نال بھی کترائی کی جا سکتی ہے, سائلج بنایا جا سکتا ہے, مگر عام ٹوکے نال بنانا بہت مشکل ہے. جس وقت 1700 من یا 2000 من یا زیادہ مقدار 15-20 ٹرالیاں مکئی دیاں جو نا کٹ کے جس وقت انہوں کا سائلج بنانا ہوتا ہے, اس وقت جو ہے نا ٹوکا مشین چھوٹا یا وڈا ٹوکا بڑا مشکل اور تکلیف دہ ہوتا ہے. اس واسطے یہ ہے کہ ایک میز ہارویسٹر ہے. میز ہارویسٹر جو ہے انہوں ٹریکٹر کی شافت کی مدد نال جڑا نا چلاونا جو ہے نا وہ بڑا آسان ہوتا ہے اور مکئی کترنا آسان ہوتا ہے. اس واسطے سائلج ہارویسٹر اس وقت پاکستان کافی سارے موجود نے اور اس کی مدد نال اگر 1700 من یا 2000 من ڈیلی تقریباً 1000 من جو ہے نا آسانی نال کتریا جا سکتا ہے. اس واسطے یہ ہے کہ ایک بنکر جو ہے نا پکا تعمیر کیا جائے, ان 3 دیواریں ہون, ایک سامنے منہ ہوئے اور اس کا عموماً سائز 18 فٹ یا 14 فٹ. 18 فٹ بالکل نارمل سائز ہے اور لمبائی اس کی 50 فٹ کر لو, 100 فٹ کر لو, جتنا زیادہ تسی چارہ بنانا چاہتے ہو. اس کی سارا جو ہے نا تھلے جڑا اوپر جو ہے نا بچھایا جاتا ہے پلاسٹک شیٹ, نیچے بھی دیواراں تے بھی, اور کوشش یہ کی جاتی کہ نہ پھٹے. اور ایک طرف جو ہے نا وہ ہارویسٹر لا دیتا جاتا ہے اور ٹریکٹر کھڑا کر دیتا جاتا ہے. ایک ٹریکٹر وہ ہارویسٹر نو چلاتا ہے اور مکئی جو ہے نا وہ چھلی جاتی ہے, اس نو ٹکڑے ٹکڑے چوپنگ کی جاتی ہے اور سالے پھینکی جاتی ہے. جس وقت پہلی طے جو ہے نا 1 فٹ والی لگ جاتی ہے مینول, اس نو ٹریکٹر لتاڑنا شروع کرتا ہے. تو اسی طرح جو ہے نا بار بار وہ لتاڑی جانا اور جو ہے نا سائلج بنتا جاتا ہے, یعنی کہ پریس ہوتا جانا. ان کی پریسنگ دوسرا ٹریکٹر جو ہے نا 85 ہارس پاور کا یا کوئی اچھا وزنی ٹریکٹر جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ لتاڑ کرے گا. جو عام 85 ہارس پاور کا جو ٹریکٹر ہے اس کی اتنی کمپیکشن ہے کہ وہ 16 کلو گرام پر کیوبک مربع فٹ جو ہے نا, کیوبک مربع فٹ یعنی کیوبک فٹ 1 فٹ چوڑا, 1 فٹ گہرا, 1 فٹ موٹائی, یعنی کہ کیوبک فٹ جس طرح لڈو کا دانہ ہوتا ہے اس طرح. تو وہ کہتا ہے. اور جو بڑا ٹریکٹر ہے دوسرے ملکوں سے وہ 25 کلو گرام تک جو ہے نا پر کیوبک فٹ جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے. اچھا اس تو بعد اسی آنے ہیں کہ اگر تسی ٹوکا مشین تے کتر کے مکئی نو بنا رہے ہو تو اس واسطے یہ آکھیا جاتا ہے کہ جو ہے نا اس کا سائز 1/4 انچ سے 3/4 1 انچ دے 3/4 تک جو ہے نا مناسب سائز ہے. تو پھر آکھیا جاتا ہے کہ کترے ہوئے جتنی جلدی انہوں دبایا جائے, پریس کیتا جائے, ایئر ٹائٹ کیتا جائے, کیونکہ جس وقت ساریاں تیواں. اور دوسری بات اگر تسی کوئی اناکولینٹ یوز کر رہے ہو تو اس وقت اناکولینٹ کا یہ ہوتا ہے کہ ایک تہ بچھائیے اور اس نو سپرے دی مدد نال
ਐਸਾ ਸਪਰੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨੋਕੂਲੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਟੈਂਕੀ ਜੋ ਉਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। तो उसमें जिस वक्त पहली तय बनेगी उस पर स्प्रे कर दो, फिर और चारा कुतर के ऊपर डालो, दूसरी तय बनाओ, ट्रैक्टर ਨਾਲ लिताड़ करो, फिर ऊपर जो है ना एक स्प्रे कर दो। तो इनोकुलेंट जो है वो मार्केट 'ਚ मिल जाता है। उस नाल ये है कि बेहतर इसकी जो है ना वो हो जाती है फर्मेंटेशन, जिन्हों कहते हैं। फर्मेंटेशन ये होती है कि ਜਿਹੜਾ मकई है उस दे विच जितना जूसी मटीरियल ਹੁੰਦਾ है ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਿਰਕੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ 에ਅਰ ਟਾਈਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਕੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਇਲੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਗਸ ਨਾ ਹੋਏ तो इसकी स्लोप भी बड़ा काउंट करती है कि इसकी स्लोप इस तरह होनी चाहिए कि अगर उस भाईचारे का जो पानी रिसना शुरू हो तो बिल्कुल उसके मूँह की तरफ आना शुरू हो जाए। कि ये थोड़ी स्पैसीफिकेशन है, इस वजह तो प्रॉपर ये टाइट रहना चाहिए। उस ऊपर एंड ते जो साइलेज मुकम्मल हो जाए उनके तो थोड़ा थोड़ा एक छट्टा जो है ना नमक का ऊपर मार के, छट्टा हल्का हल्का मार के तो ऊपर जो है ना ऊपर प्लास्टिक शीट डाल के फिर उत्ते लिपाई कर देनी चाहिए। मड वाली पंजाबी च जिन्हों आप छत्तां लिपते होंदे सी वो चीज़ कर देनी चाहिए। तो यह है इसकी स्टोरेज का पॉइंट। जो ये बंकर की जो हाइट है वो ज़मीन तो थोड़ी जी उच्ची नहीं हो, फुट 1.5 फुट उच्ची हो, ताकि अगर बारिश आए तो बारिश के विच उस चारे नूं नहीं डबना चाहिए। तो कुछ लोग का यह ख्याल है कि उन्होंने ज़मीन 'ਚ गड़ा खोद के तो दबा देना चाहिए, मगर उनके विच ज़्यादातर लॉसिस ही होंगे ने। ज़मीनदार को माशाल्लाह ट्रैक्टर ट्राली सब कुछ होंगे तो खोद भी सकता है, कोई मसला भी नहीं है, लेकिन ज़मीन 'ਚ खोदन के बजाय बंकर ज़मीन तो उच्चा बनाना चाहिए। यह चीज़ जो है ना सोचने वाली है कि ज़मीन तो उच्चा होए जिथे जो है ना बारिश वगैरह आए भी उसका असर ना होए, और प्रॉपर मोटे प्लास्टिक नाल उन्होंने इस तरह ऊपर बंद करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान लोकल प्लास्टिक होंदा है। तो जबकि दूसरे कंट्रीज़ ऐसी प्लास्टिक शीट होंदी है जिहड़ी अल्ट्रा वायलट UV प्रोटैक्टिड होंदी है, और जितनी भी है ना बड़े लंबे अरसे तक वो ख़राब नहीं होंदी। तुर्की वगैरह च ऐसियां प्लास्टिक शीट्स मौजूद ने या वैसटर्न कंट्रीज वो ख़राब नहीं होंदियां, और जिस वजह तो वो कामयाबी नाल चलदा रहिंदा सिलसिला। हमारे मुल्क दे विच भी ये चाहिए ताकि साइलेज बनाया जाए ज़मीनदारां वास्ते। देखो जी असी अपने वक्त च मैं फजल इलाही चौधरी जांदा रहा पंजाब सिंध KPK माशाल्लाह 3 सूबे साडा एक्सटेंशन का प्रोग्राम सी। असीं उहदे च ज़मीनदार दे कोल जाके उन्होंने साइलेज बनाना सिखाते सां, और सादकाबाद, रहीम यार खान, बहावलपुर, लाहौर, कसूर, फैसलाबाद, ऑल जगह तो माशाल्लाह 8-10 साल सारे सिलसिला चले। कि अपनी कोशिश रही है कि जितना भी हो सके अपने मुल्क और बड़े अच्छे कंसैप्ट पैदा हुए, खास तौर पर साइलेज के बारे। जिस वक्त असी ज़मीनदार नूं कहने सां जी अज तो 8-10 साल पहले कि जी साइलेज बनावांगे, वो कहना ये बस बासी चारा मेरे माल मवेशी कैसे खाएंगे, ये तो चारा ख़राब हो जाएगा। लेकिन फिर जो है आस्ता आस्ता जो है ना ज़मीनदार ने देखा कि माल मवेशी उन्हें ना खुश होकर खाते हैं। खास तौर पर फूल नगर च मैं एक हाजी रब नवाज साहब का जिक्र कराँगा। उन्होंने साइलेज बनाया टोका मशीन ते, और बड़ी मेहनत नाल, और 4-5-6 दिन वो बड़े मसरूफ रहे। उन्होंने मकई लिया के कुतर के टोका मशीन ते ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा के खूब कंपैक्शन की। उन्होंने कोल ये जो मज्जी है ना, मज्जी यानी भैंसों का बहुत ज़्यादा थी, और जब भैंसों ने वो खाना शुरू किया तो पहले 2-4 दिन तो उन्होंने मुंह नहीं लगाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने इतना खाया, कहता यार यूँ खाती हैं। तो ये बड़ी बात होती है। दूसरा जो है ना ये एक तेज़ाबी नेचर का होता है जो साइलेज होता है, तो उसके लिए जो है ना इसका एक मतलब इसको बहुत ज़्यादा सबज चारे का नैमुल बदल नहीं कह सकते। सबज चारा फिर भी सबज चारा है, मगर जो साइलेज है उसकी एक प्रोपोर्शन होता है। जब किसी भी माल मवेशी का फीड प्लान बनाते हैं तो ये ख़ास तौर पे देखते हैं कि उसको जो है उसके फीड प्लान में इस तरह की हो कि उसकी रोज़ाना की जो है ना वो भी उसकी रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन उसको मिले, उसका दूध देने के लिए भी उसको मिले, उसका जो है ना अपने बॉडी को फिट रखने के लिए भी मिले उसको गज़ाइयत। तो इसके लिए जो है ना कार्टन शीट केक है, खल है, चोकर है, फिर वंडा है, वंडे की फार्मूलेशन है, गंदम का दलिया है, मकई है, सबज चारा है, साइलेज है, उसमें नमक है, उसमें DCP है,
اور شیرہ بھی اس میں جو ہے نا کہا جاتا ہے، یہ یوریا شیرہ بلاکس ہوتے ہیں، پھر توڑی بھی اس میں شامل کرتے ہیں، کیونکہ توڑی جو ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ اس کو جو ہے نا پیٹ بھرنے کے کام آتی ہے، اس میں غذائیت تو نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو ہے نا اس کے لیے اچھا پلان یہ بھی ہوتا ہے کہ ہے بنائی جائے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں یہ بھی جو ہے نا یہ شیئر کروں گا، تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا یہ تعلیم و تربیت کا سفر اب بھی انشاءاللہ جاری رہے گا جو ممکن ہے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح سے سائلج کے لیے جو بنکر کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے جو ہے نا کنکریٹ کا فرش وہ ضروری ہے، ایسا فرش جو ٹوٹے نہ، جو مضبوط ہو، کنکریٹ کا فرش ہو، دیواریں جو ہیں ان کو اندر سے پلستر کرنا ضروری ہے، پھر 3 جو ہے نا دیواریں اس کا ہوتا ہے۔ اور اب یہ بتائیں گے کہ سائلج بنانے کا سارا عمل کٹائی سے لے کے کترائی اور دبانے تک اور ڈھانپنے تک 16 سے 20 گھنٹے میں مکمل کر لینا چاہیے، کیونکہ اور اس کے لیے سائلج کے لیے مطابق جو مقدار جتنی بنانی ہے، مشینری بھی ہونی چاہیے، لیبر بھی ہونے چاہیے، لیبروں کی 2-3 بے شک شفٹیں بنا لیں، کنٹینیوسلی جو چارہ آتا جاتا ہے، کترا جاتا ہے، وہ سارا دب جاتا ہے، پریس ہو جاتا ہے۔ تو اگر ڈیلے کریں گے کہ یار سارا دن بنا لیں، پھر اگلے دن بنا لیں، پھر اگلے دن بنا لیں، تو وہ کچھ مشکل ہوتا ہے۔ کنٹینیوٹی، جتنا کنٹینیوٹی بنائیں گے اتنی زیادہ بہترین سائلج بنے گا، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح تیر جو ہے نا وہ کترے ہوئے چارے کو بچھاتے جائیں، اور اس طرح سے مسلسل جو ہے نا طے میں جو ہے نا یہ آپ ٹریکٹر کی مدد سے اس کو جو ہے نا پریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح مسلسل ٹریکٹر چلانے سے ٹائٹ پیکنگ ہوتی ہے اور دباؤ آنے کی وجہ سے ہوا نکل جاتی ہے، اور فائدہ مند خمیر کا عمل خمیر یعنی فرمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب سائلج جو ہے نا جب بنا ہوتا ہے 2-4 دن بعد کوے آتے ہیں اس کی خوشبو سن کے، اسمیل سن کے، جو بڑی پیاری جو ہے نا خوشبو ہوتی ہے، تو یہ بڑا آئیڈیل اور بیسٹ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا سٹور کرنے کے لیے جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو پٹ کی بھرائی کریں، سائلج کو اچھی طرح پیک کریں۔ تو یہ ساری احتیاطیں، یہ موٹی موٹی باتیں جو ہے نا وہ ہم نے بیان کر دیں۔ انہیں اس تو بعد سائلج دے فوائد کی نے جناب۔ پہلی گل ہے کہ جس وقت ثابت چارے دی کمی ہوندی ہے، خاص طور دسمبر جنوری جس وقت کورا پیندا ہے، دھند پیندی ہے، انہاں دناں دے وچ جو ہے نا سائلج جو ہے نا اس نوں، اور سائلج جو ہے نا اس نوں مطلب نیوٹریشنلی جو ہے نا وہ کنٹینیو رکھتا ہے، جانور نوں سٹریس نہیں آتا، کیونکہ جس طرح انسان نوں اگر فاقہ رکھنا شروع کر دیتا جائے، بھوکا رکھنا شروع کر دیتا ہے، انسان کیا ہوگا؟ لاغر ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا۔ تے مال مویشی بڑا پیارا جانور ہوندا ہے، گائے بھینس بکریاں جو بھی مال مویشی پالن والے اپنے زمیندار بھائی نے، انہوں نے پتہ ہوئے گا کہ یہ مال مویشی جو ہے نا انسان نال بڑا پیار کرتے ہیں، اور انہاں واسطے جڑی خوراک ہے نا اس دا ضرور بندوبست رہنا چاہیے، تاکہ سارا سال مال مویشی جو ہے نا وہ سب چارہ اور سائلج اور اپنی غذائی ضروریات قائم رکھ سکن۔ اور ایک اور اندے وچ جو سائلج دا بڑا موٹا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ افرادی قوت ایک دفعہ لگا کے جو ہے نا 2000 من 3000 من 5000 من جتنا بڑا فارم دا سائز ہے انہیں مطابق چارہ جو ہے وہ سارا سٹور کیتا جاتا ہے۔ اور اس طرح جو ہے نا روزانہ دی بیسس تے اگر صرف سبز چارے اور پٹھے تے سبز پٹھے پہ مکئی وغیرہ تے اگر رکھا جائے تو وہ بہت مشکل ہے، اتنی زیادہ لیبر جو ہے نا مطلب وہ ورکنگ نہیں ہوتی۔ اور بہرحال سائلج دے اتنے سارے فائدے نے، اور دودھ کی پیداوار بھی بڑھتی ہے۔ یہ جتنے پاکستان میگا فارم نے، ایسٹرن ڈیری فارم ہے، سفائر ڈیری فارم ہے، جتنے میگا کمرشل چھوٹے بڑے فارم نے، وہ سارے ہی سائلج بنا دے نے، اور اپنے جو ہے نا اچھے طریقے نال اپنے مال مویشی کو خوش رکھتے ہیں۔ اور مال مویشی جو ہے نا تو دوسرا جو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ دودھ دینے والی گائے بھینسوں کو روزانہ 15 سے 20 کلو تک سائلج اور اس کے ساتھ ونڈا دیا جائے، اور کچھ احتیاطیں ہیں جیسے سائلج کو کھول لیں تو سب سائلج کو نکال لیں، اس کے بعد پھر اوپر پلاسٹک شیٹ جو دے کے اوپر ٹائر رکھے جا سکتے ہیں جو ہے اس کو، یا بند کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری اس کی ہوتی ہے احتیاطیں۔ لو جی پیارے عزیز پیارے دوستو، تہاڈا بہت بہت شکریہ۔ اج دا پروگرام کافی لمبا ہو گیا، لیکن میری کوشش رہی ہے کہ میں اپنے تجربے دی بنا تے
جو بہتر اور مفید معلومات بیان کر سکوں میں کر رہے ہیں. تسی ویڈیوز دے وچ مختلف تصاویر دیکھ رہے ہو. یہ میری اپنی جو ہے نا ایک کاوش ہے. میں خود سارے جو ہے نا تصاویر کھچیاں نے اور خود ساری ایڈوائزری سروسز رکھی ہے. اور مینوں خیال آیا کہ کیوں نہ میں جو اتنا اپنی معلومات جو میری ایکسپرٹی ہے سائلج دے موضوع تے مال مویشیاں دے موضوع تے. اور دوستو میں نے ڈیری فارمنگ 13-14 سال اور 3 صوبیاں الحمدللہ کام کیتا ہے. پنجاب، سندھ، KPK اور بڑی موٹی موٹی جگہ تے جا کے اور دور نزدیک جا کے زمیندار بھراواں نوں اور ڈیری فارم تے بڑی کامیابی نال الحمدللہ یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. اور جو ریکمنڈیشنز ہوندیاں سی زمیندار جانوراں نوں کھول دیندا سی، ٹھیک ہے، انہوں بند کے نہیں رکھنا، انہوں واسطے باڑا بنایا جائے، انہوں 24 گھنٹے تازہ فریش پانی فراہم کیتا جائے اور انہوں ٹکس جو ہے نا بیماریاں دا کنٹرول کیتا جائے. جو ویکسینیشن ہے، ڈی ورمنگ ہے، ہر 3 مہینے بعد انہوں ڈی ورمنگ کیتی جائے. اندر گوبر نو ویکھ کے اندر اندروں جنہ ہے انہوں انالیسس کیتا جائے کہ اس نو بد ہضمی تا نہیں، اس نو پھاڑا تے نہیں، یہ پراپر جو یہ سبز پٹھا یا غذا کھا رہا ہے اس نو لگ بھی رہی ہے کہ نہیں لگ رہی. یہ تو نہیں کٹے بچے نے موٹا جا ٹھڈ اپنا چھڈیا ہوا ہے اور وہ جو ہے نا لاگر بھی ہے، لتاں پتلیاں نے، کمزور نے، نہ مطلب اس نو ڈی ورمنگ دی ضرورت ہے. اس نو گل گھوٹو ایک ایسا مرض ہے جس وجہ تو بے شمار مال مویشی کھڑے کھڑے ڈگ پیندے نے اور زمیندار نے نہ وقت ہی نہیں کہ چھری لے کے ذبح کر لے یا اس نو ٹریٹمنٹ کر لے، کیونکہ ویکسینیشن پہلے کیتی ہوئے گی تو اندر قوت مدافعت پیدا ہوئے گی اور مال مویشی جو ہے نا بچے رہن گے. لیکن اگر اسی طرح مہاڑا جس نو کہندے نے یعنی کہ منہ کھر جو ہے نا یہ بھی ایک ایسی بیماری ہے، جانور جو ہے نا پر اس سے جو ہے نا وہ لاگر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، پٹھا نہیں کھا سکتا، تکلیف چ رہتا ہے. اور میرے دوستو جنہ بھراواں نے یہ مال مویشی پالے ہون گے وہ یقیناً تصدیق کرن گے اس گل دی کہ جو ہے نا جس طرح زمیندار خود ہے ویسے اس دے لاڈلے تے پیارے مال مویشی بھی نے. وہ زمیندار ہی نہیں ہے جس کو کچھ لاڈلے پیارے مال مویشی نہ ہون، کوئی 2-4 بکریاں، بیل، اونٹ، دمبے، ٹھیک ہے، بھیڑ اور مینڈا اور جو ہے نا مال مویشیاں گائے، بھینس، اونٹ، بکری، یہ ہر زمیندار دا جو ہے نا ایک خواب ہوندا ہے. اور اس نوں زمیندار نہیں آکھیا جاندا جن کو اپنے کم از کم اپنے واسطے اپنی ضرورتاں واسطے کچھ جس ڈیرے تے کچھ مال مویشی نہیں بندے ہوئے انہوں زمیندار نہیں کہندے. لو پیارے دوستو اج دی انشاءاللہ امید کرنا ہے کہ یہ بہت معلومات رہے گی. انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہے نا مختلف ٹاپکس تے انہوں نے ڈی ورمنگ تے، ڈی ہارننگ تے، جدید ہاؤسنگ تے، اگر ایک غریب زمیندار ہے اس کو جسٹ وانس ہی موجود نے تو کس طرح باڑ بنا سکتا ہے، سخت گرمی تو کس طرح بچا سکتا ہے، سردی تو کس طرح بچا سکتا ہے، اور زمیندار دے فارم تے جو گوبر ہے انہوں ضائع کرن دے بجائے کس طرح ایک بایو گیس پلانٹ بنا کے جو ہے اپنا گھر دے وچ یا ڈیری فارم تے وہ سوئی گیس حاصل کر سکتا ہے، گیس چلا سکتا ہے، بایو گیس. تو انشاءاللہ میں دعا گو ہاں تواڈے سارے واسطے انشاءاللہ تے رابطہ رہے گا. فضل الہی چودھری MSc آنر ایگریکلچر زری یونیورسٹی تو میں MSc آنر ایگریکلچر پڑھیا ہے اور انشاءاللہ میں چاہاں گا سارے دوستاں نال شیئر کردا رہاں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.